Ousmane Kebe numéro menje pengilerin koto ten information o bibije ando Ousmane Kebe masoto inshallah woto mbe mbama konondi akana re ligne la après nganata alni wura nendo hobe na la Ousmane Kebe mena la kumala na sate ni wala motinyu filiti misiro men nimbari ngadi ba baro kanje nabe na la de fola wole la ko toten bare mbama konondi hananare ligne la alsenanare voilà bata la demande je bata accès voilà salam alaikum salam alaikum adawa salam ande fayda ngala lo te mutu parce que ayo de mo dimbayal do alhamdulillah jemo albe ona kër do taranti je trambe ya message réseau voilà taranti je ko di mon non ko bije tawonti jan jemo albe wolu fayda nga discours da mo tale bar fayda bari so ni tala haka ko mo kala man ala man kita la be wodu mo professeur bari bi ni ala son tatuma do bi kuma kan ala melale parce que nta hafu ko ni te itele mo ko sedo te ni te kuma ta mo ni silimo di kuma kan ame na miro to wobe abe fahamu la nyimala naam mbe sentane bayla ngadu na baro kono naam mba falam ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation jama ki ana musulo kana futa khali konton bi le 1er octobre le mois 2021 al konton bari ni a contrôle la misilmi a contrôle la tigrita ya contrôle la famaji go be contrôle mento ni wol mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ben tade jang ko xani xom matili ani ko ndalo sido kan sido memo siratal ni pape matiloti wala mo ala koti wala mo bari nyat nin fo nin ke meme ñohon nabi wala mun tafa doxoti Ousmane Kebe be ha malon ala Facebook konti Ousmane la Guinée Ousmane la Guinée ñi ngala jamano le kanu ahala sate le kanu ahala jamano kanu ala taxum fasula abata wati si woto na alifalu ha tuñu fi li sate ha décision nata ko hasalidu la ila sandula to ben nu wol mu misiro la koti misiro barne bije ko ha kata fo misiro yin sala bara sate beta bunya jama beta siya misiro beta doya wo baro mislimo be la baro le moti jahanga mo ti jahangan ti ni sen na ko kanga ni men ko kanga ni men ni kay me ka fo ni ise no bara do kala ila godo hatrayin to ben ko jammo le ti godo ko le mo godo le be mankiri nje ala ko be se la ni hon kanya men na ni hawala hada en to tala ha partager fana metti la fongo ke fana metti la contribution ke wala hada en partager do fana metti la contribution parce que ise ke sabuti mo do ha wala hada en nje ha godo sa wo men joti mbe men folo dila Ousmane se masoto numéro men na jani mbe na ko modun na Ousmane bulula ndena tele pengila tele saferin ko to ni haje ibasa felal bar mbe oral na tambila parce que men ala avocat ma fana na tambila whatsapp man ya mo malu hal tahdula to wo Ousmane la numéro le muinti ni be la Guinée ni be la Guinée di isa ke 629 35 kunyafla 35 01 numéro tanga man di khayns ni tebe étranger la ya xare ci la téléphone la ya 00224 ya 629 ok ya 35 kunyafla 35 01 message le numéro ma parce que très important 00224 629 629 iha na 35 ke kunya kilin iha 35 ke kunya fula iha 0 ni en la ala bangala ni hoke ni ha aresiri la telefon la ni ha imo ma ke ise Ousmane masoto ni ha whatsapp ma ke ise Ousmane masoto nimbe ni ha Ousmane kili ma masoto abe la ginele reso ko se gole ya le je wato lulu iha kili asatra te be jamme reso ti je reso te masoto ya
be halon ne vocal set no tula message fana na nyamen na imo isi bulo digi e ha message tuji whatsapp isi bulo digi e ha message tuji ni ha message tuji ha fo usman nte kare sale mon te mustafa sawa delmu ngalla video leje alla misiru la koto mba fi khabaran din kiji ni ta hatan na message men te kare sale mo hankidi usman disi kili ibe bara men kala isake fillahi walillahi namiro to no mbata kenaya woto benay usman tahta lagine inshallah alfa hiji gola to ta baro ni neke bari bena hakan kala no ko me be hakakala nyama ha fo da jamulu afa sana sa jama me wotu mo hatara jangar ko yin se bobu bunyar wotu mo har janga da mbaru no tumo nyokon nyata ko ngatu leji bari eken ha alata ni be alako to ni ha alata ala fang le si dema halata god men sotota atahata abesila mislo malum mena hay baro damu talum menna aha be da tambile étape aha mislo filmo damu tay ha modification siama ne kiji ala ko parce que ni mislo la boita abela boita bo perte do le moti hakilima ya barate no de ni mislo bebe la boita modification do le biji ha fondation solidifier ha ke état city Ousmane Senadou ko ni godo men ta to lumo ngalo ne abeta baro ke bar godo men to ko fota ani baro men kata na baro jim mena la video monter na jang mislo mba ko la na photo lu abi be la na normal a z mena la montage ke la photo in mislo in fanan photo la défi la nya ko to fanan lu be na ala ko al salon baro kata jam menna ani godo men fota al salon ha fo koy batakata woto ngakata mbe ha budo la ni honkan ala ko na tinu fi di mislo yin sala banya menna Ousmane digole la ta to hada bulu bar Ousmane fa le biji atata le biji akoto le biji asana ko le biji be biji barba be meke no ko mutalati ha baro ke confiance c'est là do to Ousmane bodol ta batakata ndoko salam alaykum. Assalamu alaikum koto Mustafa Sawani. Kumo beta siya bar fo ha explication do lu di ha détail do lu di ala ko misli mo la ha fahamu na kunya kata monti jambi parce que wolu mo mambe parce que nyabi la réseaux sociaux la jalu wolum mais dolu ma lon fanga jahangol be kiri dolu be Sénégal dolu be Mali dolu be Guinée dolu be partout dolu be France dolu be Amérique dolu be Canada parce que pempe ni sen nakanga ni me na message inja adresser lim bele la mbeti masoto nyafo ibe baro imbe minto albe benson dim mumadi Ousmane abarka nkoto Mustafa almuni sarala nam almuhajjaru kalite fa kunturo ya amin allah ya asimani jatta kende adima himela dimba alkunna hime baro ina amma amin allah ya be kutebe ngamin na janga kunda alkani kurala inshallah amin almuhajjaru kelambe ya amina okola mbe barka bulala nkoto bambu sabani ya nam alay daud alay nyama sawana dinke ani Hamis Fadiga nam France min be représenter en France ressortissant tot Julie nam ani na équipe diaspora ni fandini bar muso ni mogol be min hijigo kento ko na baruke nam mbo remerciement keli en ha lo fuko la kin wali sugando jamaate mo na baruke tu film fasola nam alhamdulillah rabbil alamin almunni sarala amin allah ya alkanam malu nyogoni inshallah jamion alhamdulillah rabbil alamin comme nganya chifa en diamina doto nam manno mo siaman na lonna Paris parce que à travers hatra manno réunion ko takela parce que ben Covid-19 la position au Kenya nam mais mais nyadi nam wolungo godo min tumbembulla presque godo na ringa jan 70 millions et quelques francs guinéens wol tumbembulla ki balo ko le bla ko jami on damta 70 millions francs guinéens 70 millions de francs guinéens nam ntaringa nga godo 75 millions voilà à peu près 75 millions nam ntaringa nga kebalu kili jami on la bunya fuye godo min nata jami on be barala minna godo min sutota na ake etaziti nam wolungo godo somu fo kebadul siamang fangata koto ko godo nga do nyi meja mi keno etaziti nam anka enko nganela mu
guduman doho guduman sia ni ha di bulu kumin na la hala bara udorona la alsuno lo ko wala la ko to mais na la hala bara la fuko la ko jami ha dudu mato aturu fana nga dudu mato nka ko jami nga meno bara gudu sia te nyawo ni hal milliard la mun al ko kalba dumula ko jami nga ba dumula al meno jami nga bara wolongo kebal se wota kula donc ha ko bunya tumulla ka kinya bento alhamdulillah rabbil alamin jami nga baru dam taw nyala dondi hanji jamina te namo insana photo la tarema inshallah baje kante iyo e baje ka mbeta photo wala kotoma la bijanteng anin kuto namo voilà donc kotoma la munta anin kuto namo donc jamingo be depuis jamingo baro dam tata 290 millions ngolo masto jang wala dun tanta Ousmane Kébé wala tranche par tranche presque nge 13e tranche la yana na matin 5 millions 10 millions 20 millions 30 millions 40 millions donc wala ma dententa donc 290 millions wala dun tambulla ko jamingo baro ke depuis le 14 février donc 290 millions mi moto yanga 38 millions au bateau barla al sarato depuis barla al sara donc adam tak 290 000 moto moins 38 millions donc ça fait 261 millions jamais on be nous meja na barla 261 millions de francs guinéens Allahu akbar na dal lawlo to khubal lo to lo kono la jamais on la bunya la janya sana photo ko to la tarema ni photo ko to donc ma gestion la bara wonya le ning al tala temo parce que mo ici no mo holma même no no al tala wallahi même wol fana remercie la mini ga godo sur Facebook la godo blantela ma presque 22 millions et quelques Facebook sa vidéo min ke Facebook la on se partage min ke ngamo ministre 22 millions presque 500 000 et quelques ici la remercie magalla voilà donc ni minga godo sara nje taga den tege jami ngol shafati atatu en sala taga to man se vocal la taga to mal ko halon godo min sara adun ta dun dulale namo donc mje gero wolo to jami ngol ko la parce que nte ni mo hijigo la mo goto e kana son abada ha fo ka fu ko la ko ne kata sabu tatinyata namo eta ha ke sabu la tira fo yo ka ha katale hanja donc wala hake ngan kanna boy ma ngan kanna bo muslim kebal ma alhamdulillah rabbil alamin ko dinga ko nintina la bi fala fana wulu ngon tatale mbamba alayme mun brama ya alayme mun brama jabi insha konton wurayna ana dinga kaderni abdullah na to ma be ala mon na shima yala al muslimani jata kende adilama amin allah ya rabbi nin na dindi nyanta tam présenter la aya wolungo ha na jami ngola ko bunya faye katrabi abon sona khabilo bema kibale hijigo min kento hana jami ngobara nalla mum bote to loto donc meno lokuto to filo ben manna hana nyashi feyen alu gol kunta minti fu se duwa du nyakoto isolo mo dinne ko nante fala be nala namu alhamdulillah rabbil alamin inna dindinya wolungo kilina tata ko ngabu nyame shotoje alhamdulillah rabbil alamin almun nasara lawla amin allah ya rabbi amanna dindinya la saga me ahala saga kumbota telet namu hambunya ana dinga lo nga hormo shotoje ngabu nya shotoje nga kan shotoje hakilin temim ma ko no hakilu tartama fana wo mo holam franchement wo han se wo meno ko mo ndam tata me ko mo ndam tan no mari merci man wala tagama ana dinga Abdul Kader ani bay Abdullahi na to ma min be mil be tunde bu ngalo franchement wo waxan fa me ko mo dam tay wala almun isra la amin allah ya rabbi almun isra la bi nge position amin ya rabbi bi nge position min to jami ngo be besoin din toluni yiro lama tolo ani yiro tolo ani yiro parce que étape B étape lam nam nala sonta arabalu ngombe yala tagala tu filial ko insa yiro la nyamina ela bunya bulo fonanto nyin trifulo ala la mo nyima do 4 000 € dilama 4 000 €.
4 000 € di malay wolu mon tata godo la bo godo fanga be mbulla janga ke bal kili to fili ngala les réseaux sociaux Facebook la to yo ngajele alhamdulillah rabbil alamin voilà donc otigo ha 4 000 € di ma kon kana to fo ani wali almu nasara la no janni be kon ya halu dunya yi ya haketu de nam ya dunya yi na nam ni itebe dutula u fushima mokolu ha muslimi ya valer le long e khabari nya valer long e khalong 4 millions ni kha ko ten sain nte ya ngodi bala moti ten kodi ya boya bar 4 millions je dun na ko mento ten ni sena fushike wobe men ni nya na malala alkiyama lu muslim ba muslimo le munti malala nala eta sinala katikati so ni nyama parce que fi habaru iba kala kum menna fi kha valer le long parce que be mama ko sarkatu di jariya iha kubo iha godo bo ataka dula hali fata lu menna ne mo ha continue silima wo baro do mo misiri ko imbaru nti alta la fanga ha misiri mo lulahi di menna ko misiro akata nyaaw nyam ko har kono nya halamu ni halo misiro le kama ki wo akase bumba do yen arjanna ni ha me ko bumba arjanna bumba ni ndam bumolum ku kilin tawliti taboy bo bi ite me afono ki fanan no beri tulbenna reso kan tade ambi be continuer la kumala alterika altulbenna kodi barga lo altulbenna insha Allah na misiro la kula mo tuji fi la misiro la kula mo albataje mo men se Ousmane kili jankenen do se 50 € 100 €. Lata moholu metu bantu to butu donc mbe hakan nga participer au koto ni men semaine no fillahi walillahi khambi mbe Ousmane la numéro be sagila mawtu mo jannabi message la nala ma jannabi connecté la tugun mba fola liyen ko Ousmane se masoto munna abe laginele waxto yinto ase masoto numéro men na WhatsApp mala ani imo mala imo wala mu 00224 numéro nyadi la nyame har lagine jele ni ha composé ten asatale e ha composé ko 00224 629 35 01 Ousmane nyabi la de on tineta ko malade sina continuer ça mba ko la bismillah mo ni ba fi ha Ousmane contacter e ba fi habara do ke asema soto le nyina 00224 629 35 kunya fula 35 01 ni ibe Amerique ba ibe Canada ba ibe France ba ibe Italie ba ibe la Guinée ba ise Ousmane masoto le nyina ni ha Ousmane kili wato dolu internala masoto la direct la parce que la Guinée so ko le abe digni yelo le fanana wato dolu ise no akili le ma masoto bari ita hakam mun kala na hatara misiro yinde ma no bila e hakkan message la di ala WhatsApp la ya ko Ousmane ni te ka sa mun te Ousmane ise kili mba fe khabara dole ke misiro ina koto ni ha message to ala imo la ni ha to ala WhatsApp la inshallah na ha message de écouter parce que si écouter le abi contacter le wot mo bara men ke no hobi la sa pour continuer na mo Ousmane to bila do donc tembo loto jamio abe besoin din euro nin tollama namo mbata simo kendo luma na janga kendo min vijan mbata dolla ko fo nyen namo mbata kili mbata dol contacter rendez-vous jambulla fenge comment t'appelle espace de lettre itakan la migration iyo la migration rendez-vous jambulla 17h tout mois namo donc jamio la ko la mo fils abdillah namo atala la muslimo lisi bulu lorle atala ko to namo do bi hal miliyari babulla e satra hajigela mo jamio ken tantate wallahi se doje miliyarin tabulla kon ngande balo atala ko to namo parce que yinte ndila mo ma ko ba ibadi le fangala ma tala hisarala namo donc muslimo be na jahanga ki ba mini be France mini be Sénégal mini be dunya jang ho jang ni be kan na mela ni tulubi la ben kam mela halala fukola das killing
ni halat dun jami'an ngai na ko to wallah billahi tallah nan kali ala lan te kasara la be dun jami'an ngai na to nam nan kala ke bali afu kula nan tala sulta yo ngala hido min te yan ke bala hido min kento ana ke jami'an ngai lura ngati nan tala sulta tudun te kala mo hoti mini be jami'an ngai tinyala mini be kala mo hoti mini be godo dum la foninke godo sifa do bije se tulum minna mais godo sifa do bije me tulu no da fa halo fula na duniya fa ngati sabu la je na duniya ni ma sabu la je nam jami ngom kubalati am kubalati nam donc ngolo fo ni baraji batu duniya en kono de ta barajo ngafo margo na hadi ngulo ma min fa ta fanta mi shi nam parce que duniya yi se ka telefone ta hatra jami on koto ana fulto akebarato akuto aduna janga kebalo ha udwa yinne ira adru hoto kele e ha baru fanan ke ni aji fanan ben kan na bolema yo alku halo ngalo no fana fukula ko dinken dol bito min sono ilu la ha ke ala ha di altalama wo hasiya mais le matériel min demandiri fanan ante forum ko ha godu dimbulla mo ni nota tolla sanne hankili ngata tolla muta alhamdulillah rabbil alamin ni min nota yiro sanne nye ha yiro sang ha dumbulla ni min nota karula sanne ha karusa ni min nota simanga la sanne ha simanga sang de hal ko espèce inte be hal droit ko mbulo hala matériel kam ni même c'est non gen ni sanna ba électricien pour ba tole voilà ni sono électrique fa le kenna kete fuiti ni sono sanne le hanati parce que do bije à savoir ko ngago do dibulle sa demu namu reso be kuntuka namu wala develop namu wala jami wala avancement nga bato namu mo bulla akete fuiti e ga dumbulla mbulo ba ko namu donc iso fana fuyen donc na tala son tamba geroto tala rabalu ngombe tala tufili nga godo mi soto comme nga mi fulen mi nga 4 millions euro jimma atarambata euro 200 yo nga euro 200 na ngataje donc nga 11 millions 700 000 san euro lanu donc mais meta kan kona alko ngata euro le sanna parce que godo na dun tamin nam ta euro le san ele sanna nam alsi hakka de so be kuntu kam par godo men dun tibulu khatra euro do beta sang ki beta khala euro makafu ala ko euro le sanna namu hata yiro le sanna ala ko tolu se la nya menna mbeta lon jang khafo moho ni be bara do kala se no le fana ko hasimo sang ifanga hasimo sang ifanga hatolu sang allo bare so be kuntu ka wala hake mo fo kadia ise no le o materiel ifanga materiel sang ya ta ya haf kili don ki hana kama voilà simon e hafo mon te simon tolu lulu fele mbulu jam simon tonu tam fele mbulu tiyo lu fele mbulu jam gende lu fele mbulu la jam yiro lu fele mbulu la jam bata yiro sam bata yiro yi ñokon sam a fele jam dula karsa al senanaren al hana kamaji donc ni bemo participation leti ngal lo ñokon fe ngakata misiro yi sanga yi beta je banna le ten mais sam ko sanga min je naren ten fonse kata misiro yi nga inauguré nga image la boden be hatra inauguré to misiro dala kato ha misiro sabi dum misili mol bulu la kin fi misiro yi han be hallo ni honfe ha godolu sara nalu mfalu nkotolu ndoholu insana holu ya alim be hallo ni honfe yandi al wala da im partager usumani fonin kele mo ahmen fali en sa yente kasar ni manke mohoti men se moholu la godo do mo be mo wonse so so be mako wonse ça fait mbébene mo honte inti men so domo nonte agodo konti men fota na habaro menke wallahi billahi isalun ko mo holemu godo men dum tabulu asaka bar dulale godo fana usmani hani ha godo do abulu al fulo doronna asata hala danteke asa danteke donc asa danteke le ha message le nema anim meni fana mba kunna ala ko wolu fana ngalo wolu fana i holu kuma kangale me ha ko godo ken bata ta hata mo ha godo dum abulu la usman bulu ase katale godo ha siasi dula ila sede ya hana poro fana yitila ha ko godo tata wo ma si annabi ko to de be bata mem godo makko kan ngal laje e ko lu kuto misiri kuluto pempento ma fo nyinta yinne be kenyi nyaare hasiya be tatu mo go fode
bari transparent ale bana kuto no tulle ba bulu wala hake nimbe mo holu bulala ku fusila ngana dindin yala sa ngana ke ba yala sa ha ke ba mu inati na ko to mo ho men se baro men no asa sate no ase no tuke ni hamay ni ka har seru dépense men kata ase no ta hala ni na hala mu ha pro mu yitila ni ngo mo holu bulala na kuto ala nasilan ya bi na kuto na ku fusi mutan na sate lula baraka se lato keso so bato bari ni hajje godo je sala na sam wo sam ku kilingala misiri kula di lo dia wota kesen to balato isalum khafo mam mo holle kula je men se jimbaro ke akenya ma woto afonin ke dole mun yinti usmani ndana la ko mo janya la ba misiri mo bata l'essentiel mais ngajo be godo la wato yinto ko yiro beta sang yiro be man san no bar ba godo men na so to ha 4000 la ko hambi do be ka fula yiro ma wato yinto misiro be benson ding tolu le ma yiro le ma ani tolu ku kutali be nari ne bari ibata ko jam fana xam gol la sede ayma ni memme godo sarano simontoni afonye timontoni fula fe dem bulu jam wo alna kamma yiru kala ni ñoo xam fe dem bulu jam ala kamma toli keme fe dem bulu jam alna kamma al si déplacer al se taxo fana kamma ante onya ko ñaan ko to Mustafa ko barka nam ni wala mun ni baraji la al muslimani jata kanda dilema da ne réseau ko sonia nam me hambi na message me min fola ja hangolia ha fo muslimo dia nam altala la bungola mo dafa tro mi mo tinga fa la volonté presque mbiya mabe ya je nga ya kibali hijigo kento parce que ya je mbija hambi faran ngai la hido te ya wallahi na kibalo lu ngan sara aje ben fola misiro la ko ni haja hido lannan te yalla mo harahi sarata be na ko to jaba ta sanji fula ke jete usman bata du sanji fula ko no jete ko bari alfalu parce que bata je fonne ke bara nya be ben ni nyame ko bata hakan nyame ay may bulo bala no ten ka hana na parce que intate nam intate ha musiro ti bulo allo kenya woto ten iba fi atel ha continue baro allo nakki wa tulu ke so go go na ataram be abi kuntu kanne etulu benna yo ya yo tulu bila turbila allo voilà namo awa fayda ni habla doje ni reso be jamme ibe da fa da fa nga kum fa jam ala ko la mer lalu kuntu kana ke etulu benna ngalo ide mo bi ko no marni reso be ta jamme e yo turbila bari la reso e kuntu kam nengi kamere so hakuntu hambi namon turbila usman abata kuntu usman ma soto nyala muyinti ibe duniya jam wojam hari be lagi ne jele hari be lagi ne le ko ni ha composé tan nyana ho nyame ni hala du 00224 629 35 kunya fula 35 01 ise usman ma soto usman nam awa hari be do ne ganda fa fula fo jam ibe mon fula hari be du fongo ala kon nana kunde namo ngoto musawa ko barka namo almunni sarala amma min Allah ya mba fola misini mo beya ibe duniya jam woja namo jami mindum ka namo altala la bongol jami wala altala bongol namo la boti ba kele fangale mo aku fu kate ba fangale namo altala son tanzana o konti differentima namo abadame yo toluko yo alors voilà hande ma toluko to émission no toluki nama abasto le jango jana gatra fero bayen relation ba la usine ko la solo asananye usine ko hankili dura fu ko la kalta gata mbulu ba ko to la
abedula jamin na fana e ha daskilin sara setagale ata den tega kibali e ha fatiha titugo yen watala mi se hajaro titugo yen parce que mo gona ga sala go dibulla abitela ni altala tema ha dutela bulla wallahi ona logo bale la ga dun jamin na fa halo yo jati nga dun jamin na watala yo asmo ko to diale wala ga ken mi nga 50 euro la bula ga 20 euro la bula fu ata den tega kibali jamin wala nam message vocal katugo yen ha duatugo yen ha fatiha ta yen ala tagatugo mal ko ha longulo min na ta dulale nam jamin o shama selo milliard na wallahi jamin o yin milliard be dunna to tumo batare mata ko ha inshallah yo bo bari ngalu ne ndoxolo mu Ousmane Kebe tin fi la misilo la kolemo al se partager al se kata Allah khasiya al se kata la hidala kasimo ko diam fana do bi jete satra ay ta halon ne nga kar salon nga jahabi ke long nga sawane ke long wo ke naha ala ko media wojang abe saharin a habol je moto ge de men be do rapula wallahi asigudu bulala koto al si la long ala men se baro ke fillahi walillahi alayhi alin se kata ha message la mo har vocal message ki kar sana ni na misiro karsa kunda tun fili be misir baro la jeten ibe ben son de maro mare e ba abedi mi bulo la tahaje wallahi isaje se ke sabuti aha bulo la tahaje ifana nyana barajo le soto ibata ke sabuti ni nga baro me ko na misiro na baro le biji ikata sabuti aha baro kije wallahi fana shi ta sota ato bon Ousmane ajita ka rade budo le to ajita ka espace la ta be mobile le kono to wala hakke hambi ata misiro na kule bala si kanje inshallah be se ta hasuwi no hona alin sen wakali alin sen timina dia message ni mo halami ni Ousmane taho masoto nya gole yati bulu nalo ni hannalo ala mo meni fanan ani meni be ni honto fanan se katan sal ni wol fanan bula contact la ni ala son tan ten ni men di jam na ali ma Ousmane masoto na ali han ten din kili ni sal ni bula contact la ala ko ni be fen salala ise kata isa masoto isa bula nya men na hitu franci jam bi orange money be kirin de jambi na ko tun tebe bulo aso nya tan beteke na bi bulu ha konti kiri orange money ifanga sa beke ise gudu bulu be sigili la fota ito money gramu libe jam standard money gramu libe jambi riya libe jambi tab man ko fo tap le gudu sara nya hasiya jambi kongola resola satra ibe sigili ila fota ito I ha beki di woto na bonya kuto sonia kam manim men gulita gudu sarala pempen isi no 100 euro sarala isi no 50 euro sarala isi no ni 1000 euro le bi bulu 2000 euro albaraje mata 4000 sarala me jani wolu ngaje Ousmane halale ala Facebook la hagudo la somo la ko mo do bata 4000 euro sara 4000 euro sara na en kato ko kana ko bata jede wala hake ite kata nyawunya ni ko ala la jongole moyti isa tara jondo be no honni ala budu la ite malon ko be kiri wo hasiyeti ni ne be kiri mo ko yato wala hake ite fu ikela ni ha kusi ni abara wo bara ni bakala ni make do ani make isa tara do hasiyeti bari fana me men kala ten sa tara fana ngasi ala mo siyamanti wala mo be te malatu ala mo harji hedi la ma inseno kudo kala misho ina ko to nyamen insha Allah ba campagne kala be continuer la kala ni ala hala ni nga photo fana masoto sa monte jam isa monte jam insha Allah halatan bi hablal nyakoto mbata me Ousmane mbataji mbata afahamu mbata résumé dana résumé même fo jandi résumé même fo la nga kuntu waka ni Ousmane Kebe ni wala taranye ni hon naten tuni fili na misiro membe je alfa la habaru do atele bulu abata siya sandi kilenti ni ko to Ousmane biji bari be bola jam to men nay to se no le sal tala ko be bar wotu mo to sali ko kon aninga dia ko inde benta a benta wolu hatra godo membe bulu godo bo asembo mansia wolu to misiro to ba fi ha misiro ke baranya menti alfa lo hala sai ko godo fayda godo ha do nin ko ngake baranya wotu mu bara bale tu sembo habu nten esken sena wo godo soto ko ngata ala ko le muinti aloho ben na misiro yinke nyame mbada mutala wole baro wo manet ni ala sontan ni ala mo holu sen nyanyi baro ke wole kata di misiro aji eta si bulu le matin misiro je eta si bulu le ma donc ni batata hanno bi mo holu be kiri meli bata sara han 4000 euro mo ko kilinge bi na beti kan na bon tele be fana nyen jatel men be je na sahala ila 100 euro ba hatarji ila 50 euro hatarji ila 20 euro hatarji ila 1000 euro hatarji ila 4000 euro hatarji bi dole fana habaro sabul ko ni hagodo do maki sagodo do
abata kanna boate men be jang moyen ba de je do bi je cimenterie se commande li kele je ko be kele je ko nin nego bi bulu akili ko mbata nego nyi nyu dialma e se kili isena kamma ni simo bi bulu afo mbata yin toni nyu dialma e se tambi ya se na simo taji ni tiyo le bi bulu plombier ma fa ngala ni so sabo soto no e xawo fana e xa fo en wo be bulu ni ngend le bi bulu électricien ma fa ngala iso fana bule bulu bi har micro le bi bulu misilo matériel même c'est que ha sonorisation misilo sonorisation wo fana mbata ina wala baro fana beledi ha misilo sonorisation la dum ha micro la ha kabulu la ha ko beke ala ko ni misilo nyim banta lu menna ni wadaneta misilo la mi besi I wadane kangame wo fana matériel mu godo deti do se do de sa hilo ka bata wo misilo la électronique fengalu ni misilo banta lu menna ko membe kala je ha misilo sonorisation ni imamu kumata be kha me ni wadaneta sa te na mini be kha la me mo do se no li do la nyen di ten ka fa nan beto garantinta bal ma kono ni balla ku de fi ba kono di al halahi di sifa wuluta al habbo asilo fanana wala joti ni menga yiro fanan soto iba ni wato ento misilo yiro ije yiro le la kan akan ten tolo hanangana wo yiro fanan ni yiro bi bulu ini minisi yiri gagala men be barla usman kili ndeke mbata yiri kala yi ñoxondi mbata kala bidul dem mbata ñin dial mais c'est que hay tolu la misilo ka wo yiro I fanan ko la hido ta ko mbata yi ñoxonta I hakili asita hakam ma yaji tolu mbata tolu soto usman kese tolu yi ñoxonne soto bilulu ke men so le soto alna kamma wallahi hakam misilo baro be kelinde ku lu fanan benal la minina la kono lu fanan benal to benale ise karo le no karo ji ñoxon bente bulum kese no karo ji ñoxon sanna awa ifana ngo baro ta ha karo fana ok voilà donc ni a résumé de genti ni membe nyal la contact mais c'est Ousmane Kili ise Ousmane Kili metula message le ba har nga direct metula le bolal ja ni xamo ko tal fana fo ñen jang inshallah ni men bu la contact la jo fana ni bar ñana numéro men fo xambi message la numéro ma ba ñew numéro to sagi la nga dan non ne c'est na to sagi na mo ma ala ko ni bala sahala ni benta parti ma isal Ousmane ma soto nya feleti numéro composé nya ñana ko ñana har la ginele ni ha composé ta so sonele dunia ja woja ani indicatif le 00224 629 35 01 35 kunya fla wala bato mi ha ala me isa faham e ha Ousmane masoto ha bara do ke mi suru na ko 00224 629 35 01 isa je ibe Ousmane masoto la mbata Ousmane Kili nta masoto la fa ina tekela la ginele mu isa Kili sa hari akili sa ina tereso be kuntula nabe kumala isa Kili nan tereso dula wato me ase sonele wato dul bara satara ha fo katen tata la wote de antereso le kono woto ya kam kela WhatsApp message tunya je be halo e ha buto mo digi Ousmane iyo ntelemu nte Musa fa sawa nelemu mbata la video le je dulal to mbati la kuma kan je dulal to mbata la message je dulal to bari mbafe nga bara dole ke misiro na koto 1000 euro le bembulu 100 euro le bembulu 50 euro le bembulu karo le bembulu la yiro le bembulu tolu le bembulu fera le bembulu tiol le bembulu la abe hakka jo he membe sinna de mbato fero ta mbato baro ta jo he membe sinna de mbato ta forasi membe sinna de fara mbata lo forasi la kula ha forasi sinje ni be mu de maro le ti ha ben na misiro ina koto kini fili ya ha message tu ala imo la ala WhatsApp la ni hay kanga tuje Ousmane ntelemu awantili abitili la sala telefon la bele wato be parce que mo do ba kili kan na hay la message de asikili ite fanga ni Ousmane be mento fola no be la hido mentala e hala timma inshallah wa sala si alfalma adun abaro fanan be kelale baro kiyam hal konton hafali yon konten din aldo aldin alkumta no Mustafa Sawane yaddi alseke sabuti alfana nga partager etemen gen sahala dan ne be ko dum na buton digi yandi ala kule mun te misri kule mun te ngalo ne nim fero bi ha gudu sara ya khasa ga partager la dubulu barajo jeno do sotote voilà woto hafali en se campagne ke jam bar nin sire ta ko memma nin ngabaro men dum abetala tahdula la be kela kenya ma mais hésiter au campagne kala parce que ngalo ne malunte nyakoma ngalon ne wala haken se kuwo ko nin ba campagne kala jam la paix et réconciliation wala jam c'est assira malé jom muinti jom ba ko kala donc nga Ousmane lonne
ngalo no mohmodi memo ni haje alfa fana beti bulu kalaji abata sanji kilini ko ka jadu na sanji fulo le tote mala ni do mambata lawo kan abena la be janne fonni ke le mo nyini ndilala mo bari ni haje alfa shi bulu kalaji alfa ki mi abula parce que munna e khadira dinni ngi lo ye lodu la mento anim baro be tahkan tahanya mento godo men kasabo na dum tama anim baro sembo be nyame o ke man bibi de wahabbe mento bibi wo fo hake molati confiance mo wallahi di mo ala nyasila mo sa te kanula alfa lu kannya alfa bunya la fa hakuri donc fo ninke mo yineti a hole baro ke ala mun nasi mayala ala mun najati ken yala atani mo ni khassanti mo ku kente khassa ero ku ya fer pem bara ni khate into hara partager na muni kha partager ala muni barajila ala muni simala ala muni jatu ken ala mo hera kala be ala mo mishiro ndala ka kala nyala 2023 ina sa ni 2022 la pardon 2023 fana menare ne 2022 ni na sa tainte be hatar taram mishiro ni ino gration to ni alhalani salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al doho al din al kumta